Unboxing na sadta. Ani, natay order guys oh. Order. Kana guys, kana. Ug kanini apa guys, ato ani abrihan. Ano na to guys, tanawon. I'm very excited guys. Oh. Kani guys, oh, guys oh. Guys. Wow. Wow guys, na-tripod na legit na gid sa ani guys sa Panday guys. Oh. Kani guys. Guys. Oh. Wow. Sana all. Be. Ano guys, pag-abri guys. Excited na ko guys, excited na ko kayo guys. Wow. Kani guys, kani. Napalit na gid nato guys ang kuan. Kanang atong gipangandoy nga para sa Panday libil ni guys, libil nga laser. Laser na di ta mo gamit guys og kuan. Dili na ta mo gamit og kanang hose nga libil kay kanang hose nga libil panahon pa na ni Mampur. Oh. Guys. Ito na. Na guys oh. Oh, kita gid guys oh. Kana oh. Oh. Katoy libil na to siya guys dito oh. Oh. Kana guys kana oh. Wow. Okay kaayo guys.